हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, नमस्कार। स्वागत कर आउ गोटे दुखधारा ब्लॉग। तो सांगने आज मु दुखधारा ब्लॉग आप पाखे कहीं कहली। तो सांगने 4-5 दिन है मोर देह टोटाली सुस्थ हो आपण कथा सेयार कर भुवनेश्वर को आइली 4-5-6 दिन है मो देह टोटाली सुस्थ होनी, भल लगुनि। कौन हो जानी झाड़ा बांति है। फास्ट मेडिसिन खाइली भल हो गला। पुणी थरे मेडिसिन खाइला परे माने झाड़ा बांति तो भल हो गला। पुणी ज्वर आरंभ हो गला। ज्वर आरंभ है तो ज्वर मेडिसिन खाइली। ज्वर मेडिसिन खाइला पर सी भी भल हो गला ज्वर। तो कौन हो प्रोब्लेम ना, ज्वर मेडिसिन 3-4 दिन पर खाइला पर आज तापर आउ 2 दिन पर देह हाथ पूरा बिंधा छिटिका है। जोरिया माने ज्वर भल हो गला, तापर एटू देह हाथ बिंधा छिटिका है जोरिया। एते बिंधा चिटिका है, बल पाइलान, दुर्बल लगला पूरा शरीर। टोटाल ही चली पाइली, चली तो पाइली अल्प अल्प किसी चलिली। गोड़ हाथ बहुत दर्ज है। आम मालिक मैंने आम बाबू जाकि धरिक आसले मेडिसिन, बहुत मेडिसिन आइले खाइले है, किंतु किसी भल टोटाल है। गवर्नमेंट मेडिकल को गली, सी भी ओआरएस फारएस सब किसी कहला दुर्बल सकाशे, कि सी भी भल है ना। पुणी थरे आज बाहरी जीवी बोली ब्लड टेस्ट करिया को। ब्लड टेस्ट पर कौन हो देखा, कौन बाहर मु तो जानी। ब्लड टेस्ट कला पर जना पड़ो कौन बाहर। मोर तो आगु बाहर टाइफॉइड बाहर। टाइफॉइड माने देह हाथ दुर्बल करदेव। आपण तो सब कथा मु सेयार करते आपण कहली मु सेयार करी ये कथा भी जे देह हाथ पूरा कमजोर लगुच, आउ देह हाथ पूरा दुर्बल लगुच, आउ पीड़ा हो सब। कौन आपण जानते जदि निहाती बार गोटे कमेंट रे जनइबे मो देहटा कि सुस्थ हो जाऊ। ब्लॉग मोर भी माने ब्लॉग जोरा पकई पाऊनी भी माने देह खराब सकाशे भी काम भी मुझे ठीक से करनी। आसला दिन 2-3 दिन काम कली, आ काम टोटाल करनी। मत शोई काम मुंड पूरा खराब हो गला है। मत शोया आज टोटाल इच्छा होनी। आ टोटाल बाहर आसी केते बस, बाहर आसी बसले मो गोड़ हाथ दरज पूरा हो, मुंड कान बुले नौ, भल लगुनि। कौन करी गाँ को घरे बारंबार फोन लगौन, घर को आसे मुझे जाऊनी घर को। कहीं ना मो घर परिस्थिति जानले मत मो सिचुएसन कथा तो आपण मु शेयर करी नेक्स्ट ब्लॉग रे। कैमेरा धरिया भी बल पाऊनी। विचार कर एते जोरे मत ये लगुच, कौन करी आज्ञा, केमी देहटा भल हम। गोटे राति रे विश्वास करूँ, जो दिन रथ टणा है से दिन राति रे विश्वास करूँ एत जोर ज्वर है मोर। माने जगन्नाथ को मु राति राति खाली मु डाकुची मो देह कि जगन्नाथ भल कर दियो, भल कर दियो। समस्त मु पर चिंता करे कि मो निज चिंता है न मु कली मो देहटा कि भल कर दियो। जगन्नाथ मो ऊपर कौन रागी बोधे, कि मो देह सुस्थ है ना। कौन हो कौन भूल करी से मो देह भल होनी कि जगन्नाथ मो परे रथ टाणी बोली जीवी बोली भावुली, टाणी भी पाइलिनी कि डोरी लगी पाइला। से जगन्नाथ इच्छा, से कालियार इच्छा, कौन हो आगू देखा जाऊ। ता इच्छा ता कृपार ही सब किसी चलुच, ता इशारे ही माने गछर पतर ही हलुच, ना कि ना। आपण तो भल भाव ओडिशावासी समस्ते जानी थे
ତା ଇସାରାରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଚାଲିବେ, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ପତ୍ର ହିଁ ହଲିବନି ନହେଲେ। ତ ମୋ ଦେହଟା କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗୁଛି, ଡାକୁଛି। କ'ଣ କରିବା? ତ ଚାଲ ଯିବା ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ମେଡ଼ିକାଲରେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ବ୍ଲଗ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ନଥାନ୍ତି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବନଉଛି ହେଲା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେଡ଼ିକାଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାର ପଟ ପୋଜିସନଟା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲଟା ହେଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କାହିଁକିନା ମୋତେ 15 ମିନିଟ୍ ବସେଇବେ ବାହାରେ ବସେଇଲେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି। ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିବ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ କହିଲେ ମୋତେ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋ ହାଲତ ତ କିଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ବି ଗହଳି ଟିକେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇ ମଉସା ଜଣକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ଦିଦି ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମେଘ ଆସିକି ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ବସି, କାହିଁକିନା ସେ ଖାଲି ଆସିଲା ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଖାଲି ପଶିଲା। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ତା'ର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମର ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଔଷଧ। କାହିଁକିନା ଆଜି ଲୋକ ରିପୋର୍ଟଟା ବାହାରିଲା ଏଠି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଯାଇକି କାଲି 7ଟା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହେଲା। କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି ଆପଣମାନେ CBC ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯାଇ ବାହାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। CBC ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯିବା ଡର ତ ଭଲ ହେଲାନି, ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲ ଭଲ ହେଉନି। ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ବାହାରିବ 7ଟା 7:30 ବେଳକୁ। ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘ ମୋ ସହିତ ଆସିଛି। ମେଘ ଖାଲି ହାଲ ହେଉଛି। ମୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଓକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାର ପଟ ପୋଜିସନଟା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲଟା ହେଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ତ ଦେଖାଯାଉ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ। କାଲି ପୁଣି ଆଜି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ଭଲ ହେଲାନି, ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି 4-5 ଦିନ ହେଲା। ଗ୍ୟାରେଜ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଛି, ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିଛି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କାମ ହେବାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି ମେଡ଼ିକାଲରୁ। ତ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, ଚାଲିପାରୁନି ଠିକ୍ ସେ। ତ କ'ଣ କରିବା, ରିପୋର୍ଟରୁ ବାହାରିଲାନି ତ କିଛି। ତ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିବ ମାନେ ଯାଇକି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିବ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ବି ନେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଯାଇକି କାଲି ବାହାରିବ। କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ ବି କ'ଣ ବାହାରିବ। ଆଗ ତ ଟାଇଫଏଡ଼ ବାହାରୁଥିଲା, ଏବେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ବାହାରିବ କାଲି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାଲିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ମୋ ଦେହ କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କାମ କରିବି, ମୋ ଘର ପରିବାରକୁ ମୁଁ ପୋଷିବି।
नहले आज्ञा मु बसी थाई किमिति मते बहुत ये लगुच एडिटेड लगुच खराब लगुच माने देह भल होनी बोली माने समते कौन भावुथि मु जाननी कि मोर कौन हो मु जानची एबे जस्ट सांगे सांगे आसिली एबे जस्ट सांगे सांगे आसिली ब्लड टेस्ट करी कथा भी कहि पाउने भल लागुने मेडिकल रे चली 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 माने बाइक रे गलु चली चली मेडिकल को जेतल गली माने गोड़ा हाथ बहुत दुर्बल नहीं लगिला है आपण तो देखिले मेडिकल को दीदी मते डाकिले ब्लड नेले जेतल माने मुंड फुंड बुले नाला पूरा है कौन हो कौन ना से जगन्नाथ इशारा रे चलुची मु जगन्नाथ को मागुची एतिकी कथा कही पाऊनी कौन करी ब्लॉग बनैबी केमती जगन्नाथ को मागुची प्रभु मते भल कर दियो रही आ किसी कहबिनी जय जगन्नाथ नेक्स्ट वीडियो देखा कौन हो कौन ना।